ولما تم من حمله على الراجية 7 أشهر قمرية وآن للزمان ينجلي عنه سدى حضرة ليلة مولود آسية مريم في نسة من العزيرة القدسية ووضع المغاد قال نبت صلى الله عليه وسلم صلى এই মহফিলও ছোটকাল আমরা অনেক বছর বহুত মকবুল বন্দাগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতো আজকে দুনিয়া থেকে গেছই ইয়ার বলা ইখতিয়ারপুর হিসাবে আজান দিতা সব গেছই আল্লাহ সবরে হায়াত দেখো সেহত দেখো খাস করে बीमारी হলে হাজারো बीमारी দোয়া চাইছে আল্লাহুম্মা الحمدلله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا اللهم اجعل صواب ما تلوناه ونور ما قرأناه هدية لروح سيدنا ومولانا محمد رب كريم অন্ধকারে জীবন তো শেষ হয়ে গেল পাক মদিনার দুয়ার খুলে দাও যত মুমিন মুমিনাত দুনিया छड़िया गला गई तमाम रूह रूह कबूल करवा या रब औलिया किराम रूह रूह कबूल फरमा या रब हज़रत जद्द अमजद बदरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि रूहानी फैज़ अमरे इनायत फरमा ये महफिल कबूल मंजूर फरमा या रब अमर पीर मुर्शिद अमर वालिद সেই বিদায় বেলার দৃশ্য বারবার মনে পড়ে या रब তার দরজারে বুলন্দ ফরমাও খিদমতকে জারি রেখে আল্লাহ খাস করে আমরার কোরআনে পাকের খিদমত জারি রাখার তৌফিক আনাই رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رحمان رحيم আমরার মাইও নাই বাবা আমল খান অনেক কেন আসে যারা মা বাপ আর আল্লাহ তাদের কবরে রহমত নাযিল ফরমা আর অনেকের মা বাবা বেমার অবস্থায় পড়েছিল আল্লাহ শিফায় যারা বিবি বাচ্চা বেমার আছে শিফায় ইয়া শাফি আল আমরাদ ইয়া রব তোমার কুদরত দিয়ে শিফায় নাই তনির বেমার মনের বেমার আওলাদের বেমার চিন্তার বেমার सब बीमारी रे शिफा नहीं फरमाया या मुजीब दावत दुआ कबूल करने वाला ज़ात पाक यतीम अवलद दुआ रे कबूल फरमा
मजलूम अवलर दुआर कबूल फरमाओ, विपन्न मानुषेर दुआ कबूल फरमाओ, अमरर दुआरे कबूल फरमाओ, कबूल या सलाम या सलाम या सलाम। आज़ाते पाक तुमी शांति ना दिले से দিব सब मुमिन रे घरे बारे शांति दियो दियो खबरे कोनो आजमाइश फलाइयो ना या अल्लाह या हल्लाल अल मुश्किलात जे मुश्किल आसो आसान करो या या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या रब कुल मोमिन के औलाद दी कुल आज़माइश होता है खास करी ज़ररी बेटी औलाद दी साया इंतजाम करी हर किसी बेइज्जती तक हमने हिफाजत करना या रज़्ज़ाक़ ऐ अल्लाह तुम्हार बंदा अपना हलाल नज़ीर इंतजाम जी जी खमा से बरकत रहे फरमा हराम तक बचाइया हलाल गज़ा नसीब फरमा रहमान रहीम এই মহফিলে এমন অনেক মানুষ আছে যারা আমাদের মতো পরিচিত নয় সমস্ত জীবন তোমার প্রতি ধৈর্য সহকারে চলিয়েছে अल्लाह एरार हाथ रे कबूल फरमा अमरर दुआ रे कबूल फरमा या शाफी अल अमराज या दाफी अल बलियात या रब अनेक देखा ना देखा गजब कर घुरते आछे हमरे माफ कर दिला गजब तक पना दे रहम फरमाओ या रब्बल आलमीन हजरत बदरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि फैज़ नसीब हज़रत गौसे पाकर फैज़ नसीब फरमा हज़रत गरीब नवाज दर फैज़ इनायत हज़रत महबूब इलाही फैज़ इनायत फरमा हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैहि फैज़ इनायत फरमा या अल्लाह अस्करी महफिल कबूल मंजूर खास करी बीमारी और लार्ज बीमारी में ख्याल जाए अल्लाह तुम्हें शिफा इनायत महफिल तक কোনো সাইডে খালি করে দিয়ে পাস করি আমরা মুশকিল সফর যার সামনে আছে আসান করে দিল হে আরব শান্তির সাথে যেন পাক মদিনায় পৌঁছতে পারি শান্তির সাথে যেন কাবা শরীফে তওয়াফ করতে পারি আল্লাহ কুফে আরব মিনা মজদলবা নসিব ফরমায় এই মহফিলে কোনো করজদার থাকলে আল্লাহ তাআলা করজ থেকে রেহাই কোনো মুমিন রে কোনো জালিমের হাওলা করে না জিন ইনসানের জুলুম থেকে হিফাজত ফরমা রহমান রহিম অনেক ভাই বিরাদর এক বছরের মধ্যে দুনিয়া ছাড়িয়ে গেল যাদের সাথে জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি অনেকেই হারিয়ে গেল अल्लाह तंदर कबलुर जिंदगी आसान हो आल बच्चे जरे रखे किसु जरे छाया दियो माया दियो अनेक मानुषेर औलाद दूरे बहु दूरे जरे जेनो रक्त सलामते रखियो या अल्लाह मगफिर व बयान व दिकुल आमीन और के खाम किता फागुड़ी गिलेता नहीं फागुड़ी कोई नुआनी सामने खाने का से बढ़ जाएंगे फागुड़ी पे করতে দিন তো বাবা এটা খুব বস্তা হয়ে গেছে তো